गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 1 अगस्त गुरुवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और एहाकु लाइक करिया पई भूलिबे नै और आम वीडियो को आपण माने को जिल्ला रु देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 सप्ताह पूर्वरु देइथिलु चेतावनी केरल सरकार किछि कल्याणी। वायनाड भूस्खलन घटना रे संसद रे साहांक विवृत्ति। केरल वायनाड भूस्खलन मृत्यु संख्या दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि। वर्तमान सुद्धा 158 रे पहुंची मृत्यु संख्या आगकु आहुरी बढ़ी पारे। माटी तले अनेक फसी रहितबा आशंका। एही मामलारे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बुधवार संसद रे कहिसंती केरल सरकार को 23 जुलाई रे संभावित भूस्खलन विषय रे चेतावनी देइथिले। पिनराई विजयनक नेतृत्वाधीन सरकार को वायनाड रे भूस्खलन आसीबा एक सप्ताह पूर्व सूचना दिया जाइतिला। शाह कहिसंती दक्षिण राज्य रे प्रबल वर्षार भविष्यवाणी पर केंद्र पक्षरु एनडीआरएफ टीम केरल पठा जाइतिला। केरल सरकार ठीक समय पूर्व लोकंकु उद्धार करि पारिलेनी। शाह कहिसंती देश रे 2016 रु प्रबल वर्षा लू तोफान और वज्रपात भली घटना पाई पूर्व चेतावनी दिया जाउची। एभली प्रणाली रे मिलिथिबा सूचना आधार रे एक सप्ताह पूर्व अलर्ट जारी करा जाइछि। संसद रे शाह आहुरी कहिसंती जे एही सिस्टम रु मिलिथिबा सूचना आधार रे एक सप्ताह पूर्व चेतावनी पठाई दिया जाइतै। केरल मामला रे सबुठारु प्रथमे 23 जुलाई और एहा परे 25 और 26 जुलाई रे मध्य पूर्व चेतावनी राज्य सरकार को पठा जाइछि, जेउथिरे प्रबल वर्षा और भूस्खलन चेतावनी दिया जाइतिला। से कहिसंती बहु राज्य एही चेतावनी उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करी धन जीवन को बहुत कम करिबारे देखा जाइछंती। से कहिसंती गुजरात और ओडिशा एहार हेउछि उदाहरण। से कहिसंती सरकार एही प्रणाली पई 2000 कोटी टंका खर्च करिसंती। खबर नंबर 2 मालकानगिरी क्षतिग्रस्त चाषी को मिलिबो क्षतिपूरण। कृषि मंत्री मालकानगिरी कृषकों को मिलिला आश्वस्ति। लगाण वर्षा द्वारा प्रभावित होइतिबा चाषी को मिलिबो क्षतिपूरण। राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट आधार रे क्षतिपूरण दियाजिबो बोली कहिले कृषि मंत्री। सूचना अनुसार गत किछि दिन धरी मालकानगिरी रे लागि रहिछि वर्षा। लगाण वर्षा कारणरू चाष जमी रे जमी रहुछि पानी। फल नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछंती चाषी। नष्ट हेउछि चाष। एनै सप्तदश विधानसभा अधिवेशनर अष्टम दिन रे होइछि बड़ घोषणा। प्रभावित चाषी को मिलिबो क्षतिपूरण। राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट आधार रे क्षतिपूरण दियाजिबो बोली कहिले कृषि मंत्री। आरआई रिपोर्ट को अपेक्षा करा जाइछि बोली चित्रकंटा विधायक मंगू खिलंक प्रश्नर उत्तर रे कहिसंती कृषि मंत्री। रिपोर्ट मिलिबा परे तुरंत दियाजिबो क्षतिपूरण। खबर नंबर 3 इस्तीफा देले बीजेडी सांसद ममता महांत। बीजेडी सांसद ममता महांत राज्यसभा सदस्य पदरु इस्तीफा देइछंती। तांको इस्तीफा पत्र को राज्यसभा अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ग्रहण करिसंती। बुधवार राज्यसभा अध्यक्ष ए संपर्क रे सूचना देइछंती। ममता हेउछंती मयूरभंज जिला कुडुमी संप्रदायर टाणुआ नेत्री। से 2020 मसीह रे बिजु जनता दल तरफरु राज्यसभा को निर्वाचित होइतिले। खबर नंबर 4 वायनाड भूस्खलन रे निखोज ओडिया डाक्तर विष्णु प्रसादंक मिलिला मृतदेह। सूचना देले राजस्व मंत्री। वायनाड भूस्खलन रे निखोज थिबा ओडिया डाक्तर मृतदेह मिलिछि। मृतदेह डाक्तर विष्णु प्रसाद चिनारंकर होइतिबा सूचना मिलिछि। केरल वायनाड रे होइतिबा भूस्खलन रे एपर्यंत 205 जनक मृत्यु होइतिबा सूचना मिलिछि। तेबे एही घटना रे मंगलवार 2 ओडिया पुओ निखोज होई जाइतिले। सेथि मध्यरु जनक मृतदेह मिलिछि बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछंती। खबर नंबर 5 प्यारिस ओलंपिक्स रे क्वार्टर फाइनल रे भारतीय हॉकी दल। प्यारिस ओलंपिक्स रे दमदार प्रदर्शन सह भारतीय हॉकी दल क्वार्टर फाइनल रे प्रवेश करिछि। टीम इंडिया मध्य एहार ग्रुप बी रे शेष 8 रे स्थान पाइथिबा प्रथम दल होई पारिछि। भारत एपर्यंत 3टी मैच खेलिछि। सेथि मध्यरु 2टी जीतिछि एवं गोटिए ड्र रहिछि। भारत सहित बेल्जियम दल मध्य क्वार्टर फाइनल रे प्रवेश करिछि। भारत सहित बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड एवं आयरलैंड रो दल भी प्यारिस ओलंपिक्स 2024 रे अछंती। खबर नंबर 7 2 समवाय बोर्ड भांगिले राज्य सरकार। राज्य सरकार 2टी समवाय बोर्ड भांगिचंती। दुर्नीति अभियोग रे एहाकु भांगितिबा जणा पडिछि। राज्य समवाय बैंक और समवाय गृह निर्माण निगम
ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇଟି ବୋର୍ଡର ବ୍ୟାପାର ବୁଝାସୁଝା କରିବେ। ଏନେଇ ସମବାୟ ସମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଧାରା ଆରମ୍ଭ। 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ଆଦ୍ୟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍। ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର 2 ଗୁଣା। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା। 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦ୍ୟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର 4 ଗୁଣ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 2023-24ରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଅଧିକ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି 1000ରେ 73 ଜଣ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି 1000ରେ 13 ଜଣ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ 1000ରେ 273 ଜଣ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଛି। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 190 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 51 ଜଣ ଥିବାବେଳେ 139 ଜଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 10 ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା, ପୁରୀ, ମାଲକାନଗିରି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦ୍ୟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନାହାନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପାରାଦୀପରେ ଅଟକିଲା ଚୀନ ଜାହାଜ। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ ଅଟକ ରହିଛି ଚୀନ ଜାହାଜ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ସବ୍ ଜଜ୍। ମଙ୍ଗଳବାର ଜର୍ଜିଆରୁ ଅମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନେଇ ପାରାଦୀପ ଆସିଥିଲା MVZHEHAI 505 ନାମକ ଚୀନ ଜାହାଜ। ଏହି ଚୀନ ଜାହାଜର ମାଲିକ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ କମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବକେୟା ଦେଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି କମ୍ପାନୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଜାହାଜଟି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର NOJ ବୋଟ୍ରେ ଲାଗିବା ପରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ କୁଜଙ୍ଗ ସବ୍ ଜଜ୍। କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜ ଅଟକି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଆଜିଠୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା। 3 ମାସ ହେବ ଲାଗିଥିଲା କଟକଣା। ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା। ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ। ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ 3 ମାସ ହେଲା ଭିତରକନିକାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଗବେଷକ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକେ ମିନି ଆମାଜନ ଭିତରକନିକାର ଶୋଭାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 11 ଏହି ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପିଜି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ପିଜି ନାମଲେଖା ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 5 ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ 5ରୁ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ହେବ। 20 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ଖବର ନମ୍ବର 12 ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗତ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। 4.71 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ। 29 ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଗତ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 62 ଦିନର ପୂରା ଯାତ୍ରାରେ 4.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ 32 ଦିନରେ 4.71 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 19 ଦିନ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି କମ୍ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନରେ ବି ପ୍ରତିଦିନ 2000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଏବେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଗୁମ୍ଫାରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରେ।